usapan tayo samtang usapon samtang pagkusils dakbayan sa Toledo. Live report. Ano man, Jess? Dead on arrival sa Toledo City General Hospital ang usa ka 28 anyos nga lalaki human kini nga gipusil pasado alas 8 sa gabi niadtong Pebrero 22, 2026 dito sa may barangay Dumlug, Dakbayan sa Toledo. Ang namatay mao si Joven Soria, 28 anyos, walay trabaho ug residente sa may barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo. Samtang ang samdan gilas kapulisan nga si Ronaldo Pia, 37 anyos, kasado ug residente sa may barangay General Trimacosa na aso nga Dakbayan. Sa investigasyon sa Toledo City Police Station, nakadawat ang ilang buhatan og tawag may labot na sa mga pagpamusil. Pagkapos sa mga meresponde nga pulis ang duha ka mga biktima gidala na sa balay tambalanan. Nasayran matud pa nga si Ronaldo nagparking siya motorsiklo na itong tungura kalit lang nga miabot ang suspek og dayong pusil. Human sa mga pagpamusil daling misibat ang suspetsado sa wala matino nga direksyon. Ang duha ka mga biktima pagdala sa Toledo City General Hospital apan pagkapos si Joven deklara nga dead on arrival sa doktor. Pasado alas 8 sa buntag kagahapong adlaw ang suspek misurrender sa mga sakop sa BPSO Dumlog o giturn over sa buhatan sa kapulisan. Ang suspek gilang si Refat Bastillas Taera, 32 anyos ulit tao, apan na dunay kaipon og residente sa naasong dapit. Si Refat gipastak na sa detention facility samtang giandam pa ang kasong murder o physical injury nga atubangon sa suspetsado. Mga katropa, ayaw kalimot kanunay sa pag-inom og Santon Plus Kapamix kay gini adunim gusto baringa og suya powder. Santon Plus Kapamix kapina tambal pa. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa Justin Luyungko, XFM News. XFM report.